बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, पिछले कई दिनों से जब से आवाम पूरे मुल्क में 70 रुपये, 75 रुपये, 80 रुपये फ़ी किलो आटा ख़रीदने पर मजबूर हैं, तो मुझे जालिब बहुत याद आ रहे थे। जालिब ने लिखा था 20 रुपये मन आटा, उस पर भी है सन्नाटा। और सिर्फ आटे की कीमतें ही आसमान को नहीं छू रही हैं, पेट्रोल का यही हाल है, बिजली का यही हाल है, चीनी का यही हाल है, दीगर अशियाए ज़रूरिया जो जिस्म जान का रिश्ता सलामत रखने के लिए ज़रूरी हैं, उनका भी यही हाल है। इस मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान में महंगाई ने अवाम का क्या हाल कर दिया है, आइए देखते हैं। पेट्रोल बिजली गैस गरीब आदमी की तनख्वाह बंद। भाई साहब, आप लोग अवाम हैं? हाँ जी, होर असीं तुहानूं मिनिस्टर लग रहे हैं। वो हर चीज उत्ते अग लगी है, महंगी हुई है। ओ यस, पेट्रोल महंगा, गैस महंगी, बिजली महंगी, आटा महंगा, दालां महंगियां, चीनी महंगी। किनक डिंग असीं खुश नहीं इhtजाज करन डे। यकीन करो, मैं 11 बजे सोचना रोज के दीवारों को टकरा मारा। ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 1 ਘੰਟਾ ਸਕੂਨ ਦਾ ਲੰਘਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ मैं दीवारों को टकरा मारने लगना। 12 बजे सो जाता फिर। अच्छा, आपके इसमें ग्रामी क्या है? मेरा नाम जमील है जी। तो क्या खूबसूरत नाम, आप हैं भी हसीनो जमील। पूरा नाम नहीं सुनिया तुसी? क्या है? जमील तो पहले सी, कोरोना के डेज तो पहले, उस तो बाद गुरबत ने इन्नी मार मारी है, हुण मेरा नाम जमील भुखे। यार ये ना करें, कपड़े का काम करना सा, हुण गंदियां टाकियां बेचन दे। ओए होए, सारा कारोबार पहले कोरोना ने तबाह किया है, उस बाद बजाय रिलीफ मिलने दे इन्होंने होर अजाब पाता है। पेट्रोल महंगा हो गया है, कनमेश महंगी हो गई, तबाह हो गया है। ये ऊपर कौन है? 138.29 पैसे। क्या मतलब? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਪਵਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ 80 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਵਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਓਏ ਪੈਟਰੋਲ, ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਥੱਲੇ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾ। ਉਹ ਦੇਖ, ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀਰਾਨ ਪਈ ਹੈ, ਸੁੱਕੀ ਹੈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸ਼ਰੀ। ਉਹ ਦੇਖੋ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੇਵਕੂਫ ਆ, ਇੰਜਣ ਲਵਾ ਕੇ ਪੈਡਲ ਲਵਾਓ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਖੋਤੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾ ਦੇ, ਥੱਲੇ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਓਏ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ 22 ਕਰੋੜ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ? वाह, ਆਪਸ ਚ ਇਤਫਾਕ ਤੇ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। अच्छा, टेंशन ना लो, 22 करोड़ जो भी शामिल है। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं आपके साथ हूँ, बल्कि मैं आपके साथ आगे बैठता हूँ। नहीं नहीं, तुसी उत्थे बैठो। नहीं नहीं, मैं आपके साथ आगे। साडी नुमाइंदगी करो। ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਸੀਟ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। हाँ, लेकिन मैं जहाँ भी हूँ, कहीं भी बैठा हूँ, मैं आपके साथ हूँ। तुसी इत्थे नहीं आना, उत्थे ही रहना। तुसी जिसले कहोगे मैं तुहाडे नाल आ जाऊंगा। बस डन हो गया। इत्थे मैं तुहानू भला क्यों नहीं बुला रहा? क्यों? ਅਸੀਂ 5-5 दिन ਦੇ कपड़े पाते, ਅਸੀਂ नहाते नहीं, तुसी पियो ही। नहीं नहीं यार, कोई बात यकीन नहीं। करो, मुझे अपने लोगों के पसीने की खुशबू क्रीट से ज्यादा निहाल कर देती है। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ? ओए ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆ। अगली बारी इस बंदे ने तुसी चूज करना है, इस बंदे ने वोट पाने ने। नहीं नहीं, मेरा सिर्फ ये काम है कि मैं आप लोगों के साथ खड़ा रहूं, तो मैं सिर्फ अपना ही काम करना चाहता हूं जिंदगी। और ये भी एक प्रॉब्लम है इस मुल्क का कि लोग मुख्तलिफ शोबों से ताकत या शोहरत हासिल करते हैं और फिर उसके बाद सियासत में जम कर जाते हैं। और भाई अपना काम करो, अगर शोहरत मिली है अपने काम में और एक्सेल करो, और अगर अपने काम की मेराज को छू चुके हो तो बाद में आने वालों की ट्रेनिंग करो। यही मेराज होनी चाहिए इंसान की। ਤੁਹਾਡੇ ਸਦਕੇ ਥੇ ਵਹਾਂ ਸਹੀ, सदके थे वहाँ। जिसको देखो उसको सियासत का, लीडरी का शौक है। ना 2 नंबर जी, इन्हों आखिर नहीं लग रही। ये 2 नंबर है, फिर भी एडा ऊंचा चला गया। वैसे बेशतर 2 नंबर इस मुल्क च ऊंचा ही ना लाद नहीं चाहिए। ना 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 क्या कहते हो? छोड़ दो ना। ये ना करें, ये ना करें। अगर कोई एहतजाज करना है तो उसका एक तरीका होना चाहिए। ये तोड़ फोड़, ये जलाओ घिराओ, ये मुनासिब रवैया नहीं है। ये सड़कें, ये पुल, ये पेट्रोल पंप्स, ये बैंक्स किसके हैं? आपके और हमारे ही है ना। एहतजाज करें, अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कराएं, मगर उसमें तशद्दुद नहीं होना चाहिए। अरे बाबू, आपको क्या मालूम कि बिजली का बिल कैसे दिया जाता है? अरे आपको क्या मालूम बाबू कि गैस के बिल, मकान का किराया, बच्चों की फीस कैसे अदा की जाती है? आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, आपके पास पैसा बहुत है। ये गरीब आवाम, ये सारी गरीब आवाम कहाँ जाएगी बाबू, कहाँ जाएगी? यही परफॉर्मेंस तू शो जी देती होंगी, तू गरीब ना होंगी। इस मुल्क च पुरअमन एहतजाज कौन सुनता जी?
सुनेंगे, कौन ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ सुनना करता है? पड़ता है, कौन? सुनना पड़ता है। खामोश एहतजाज में बड़ी ताकत होती है। नहीं, ਅਸੀਂ ਤੇ 17-74 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਾਮੋਸ਼ एहतजाज कर रहे हैं, साडे ਵੱਡੇ एहतजाज कर रहे ने, लेकिन नहीं, साडे हिस्से कुछ नहीं आया। ਅਸੀਂ गरीब तो गरीब तर और अमीर तो अमीर तर ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋ ਬੰਦਾ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਏਟ न न न न न करें, रख दे इसको। है ਆ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ 150 ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਜਿਹਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਰ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। मैं पेट्रोल ਨੂੰ ਇੱਟ ਮਾਰ ਦਿਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਓਏ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਚਿੱਟ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਛਿੱਟੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। अच्छा, ये पेट्रोल के साथ कौन है? ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਹ ਤੇਰੀ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਥੱਲੇ ਲੋ ਤੇਰੀ ਉਹ ਤਲੇ ਲੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਵੀ सही को लभेंदे वदे पूरे मुल्क का हाल ख़राब है। अभी आप अंदाज़ा करें ना, द इकोनॉमिस्ट की जो रिपोर्ट आई है ताज़ा तरीन, उसमें 43 ममालिक की जो फहरिस्त शाया हुई है, दुनिया के जो महंगे तरीन ममालिक हैं, उनमें पाकिस्तान का चौथा नंबर है ऊपर से। और इनकम कितनी, हमारे एवरेज आदमी की 8 से 10 करोड़ लोगों की इनकम तो बमुश्किल 10,000-15,000 रुपए है, 20,000 होगी ज़्यादा से ज़्यादा। 10,000 गरीब आदमी की तनख्वाह है और 5,000 टेस्ट पे लग जाता है, कितने जावे। हाँ, ठीक कह रहे हैं। अभी आप अंदाज़ा करें, लाहौर में ही आप देख लें कि डेंगू वबाई मर्ज इख्तियार करता जा रहा है, कर गया है, ठीक है, और दवाई अवेलेबल नहीं है। इत्थे ते मरना भी एक मुसीबत। एक तरफ गरीब का ये हाल है, दूसरे आप अंदाज़ा करें कि अभी कुछ हफ्ते पहले समरी भेजी गई कि पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहों में 100% इजाफा कर दिया जाए। गज़ब खुदा का, इन्हें शर्म नहीं आती यार कि लोग भूख से मर रहे हैं, और ऐसे में सोच भी कैसे सकते हैं कि इनकी तनख्वाहों में 100% इजाफा किया जाए। ਜਿਹੜੇ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? 30, 20, 25, 30 होंगियां। पंजी तीती क्या? 30,000। अरे मेरे भाई, इससे ज़्यादा का तो TADA होता है एक दिन का। कहाँ बैठे हैं आप? लाखों रुपए की तनख्वाहें हैं, पर्क्स हैं, ट्रैवल अलाउंसेस हैं, और पता नहीं क्या कुछ है। उस पर उनकी ख्वाहिश ये थी कि इसको डबल कर दिया जाए, और चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की तनख्वाहों में 400% इजाफे की ख्वाहिश की थी उन्होंने। ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗਨੇ ਆ ਇਸ ਮੁਲਕ ਕੋਲੋਂ? ਕੀ ਮੰਗਨੇ ਆ? ਸਸਤਾ ਪੈਟਰੋਲ, ਸਸਤਾ ਆਟਾ, चीनी, घ्यो, दालां, और इस मुल्क चो की मंगने आ? यार मैं गुजारिश करूं, ये जो आप लफ्ज़ इस्तेमाल करें मुल्क से मांगने वाला, ये ना करें। मुल्क तो देता है, मादर वतन तो देती है अपनी औलादों को, अपनी 22 करोड़ बच्चों को, मगर ये जो बीच में ख़यानत करने वाले हैं, ये जो बीच में लूटने वाले हैं, ये जो बीच में डंडी मारने वाले हैं, वो आप लोगों तक इस मुल्क के सम्राट पहुंचने नहीं देते हैं। ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਫੁੱਫੜ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। नहीं, तुसी उन्होंने फुप्पड़ बनाया अपना। ਕਿਨੇ? मैं जी, मेरी वो फुफ्फी मर जाए जो मैं फुफ्फड़ बनाया होगा। आप वोट देते हैं जिसको वही आता है ना। दिल ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਹੀ ਦਿਆਂ ਇਤਕੀ। ਜਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 2 ਝਟਕੇ ਲੈਣ ਤੇ 5,000 ਰੁਪਏ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਬੱਤੀ 'ਚ ਵੀ ਕਰੰਟ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਆਵਾਮ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰ, ਤੈਨੂੰ ਪਤੀ ਚੀਨੀ ਦਾ ਰੇਟ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏ, ਐ ਲੋ ਚੀਨੀ ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਕਿੱਥੇ ਚੜਾਤੀ ਚੀਨੀ। ਲੱਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜੀ। मैं तो मोटरसाइकिल पेट्रोल की जगह एक बार चीनी पवा बैठा था, और मेरी मोटरसाइकिल मीठी मीठी चल रही थी। और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मगर जो हकीकत है उसे फेस भी करना पड़ता है, उससे आगाह भी करना पड़ता है। अभी जो ताज़ा बिजली की कीमतों में इजाफा किया गया है, और जी ₹1.39 इजाफा किया गया है। अब जो आने वाले महीनों में बिल आएंगे, तो वो जो कहते हैं ना, आवाम की वो हालत होगी कि बिल इतने मिल गए हैं कि मैं बिल बिला उठा। हकीकी मानों में आपको इस मिसरे की समझ आएगी। फिर ਤੁਹਾਨੂੰ पता है मैं एक बारी दिल बर्दाश्त हो गए बिजली दी तारा फड़ के मरन लगा सा। अस्तगफुरुल्लाह। और की फिर मैं सोचा, मैं मेरे मरन तो बाद मेरे घर वाले ने जेड़ा बिल आना ना, आए वो डबल ट्रिपल आना है। मुझे तो समझ नहीं आ रही आपकी बातों पे आज हंसूं कि रोऊं। नहीं, थोड़ा थोड़ा हंसो, सन रिलीफ तो मिलता रहे। और मैं आपको एक और खौफनाक बात बताऊं। वो कुछ तड़को अच्छी खबर भी है। नहीं, ये जमील बुक साहब, यार ये ना करें। ये मैं मारन लगा, मैं इट बेचने लगा, मैं चाय पीनी। बात ये है कि गैस आपको आने वाले दिनों में नहीं मिलने वाली। ठीक है ना, इसलिए कि LNG की खरीदारी नहीं हो सकी, तो हुकूमत ने भी कहा है कि गैस पर सर्दियों में इन्हिसार न करें। जो भी गैस के काम है वो आप बिजली से लेने की कोशिश करें, बिजली के गीज़र चलाएं और दीगर भी बिजली का इस्तेमाल ज़्यादा करें।
اب آپ بجلی کا استعمال زیادہ کریں گے اور بجلی کا ریٹ پہلے سے زیادہ بڑھ چکا ہے، تو آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ سردیوں میں بجلی کے بل کتنے آنے والے ہیں آپ۔ اج میں مہنگائی نو نہیں چھڈنا۔ نہیں یہ نہ کریں پائن جمیل جمیل بھٹ صاحب، جی نہ روکو، بڑے آئے مینوں مکان واسطے، آپ مک گئے، میرا سٹینڈرڈ اچا ہی ہویا ہے۔ مہنگائی نو نیڑے ویکھیا تے بڑا مزہ آیا۔ گل سن مہنگائی کی گل ہے وے؟ ایویں سال کا ٹائم مینوں بھی دے دے اپنے کولوں۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں، یہ جو ہماری عوام ہر ایک کے عشق میں مبتلا ہو جاتی ہے نا، اس وجہ سے بھی ہمیں یہ دن جھیلنے پڑ رہے ہیں۔ کیوں نہ مبتلا، یہ وعدے یہو جے پکے کر دینے۔ اے تبدیلی والا جڑا وعدہ کیتا سی انہیں یہو جی تبدیلی لیاندی، اسی کپڑے تبدیل نہیں کر سکتے۔ میں جمیل بھٹ صاحب یہی تو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں کوئی شخص وعدہ کرتا ہے، چاہے عمران خان صاحب کریں، چاہے میاں صاحب نے کیے ہوں، چاہے زرداری صاحب کریں، اگر کوئی شخص وعدہ پورا نہیں کرتا تو ہمیں کہنا چاہیے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ہمیں کہنا چاہیے کہ ہم تیرے وعدے کے ساتھ تھے، ہم تب تک تیرے ساتھ تھے، چاہے زرداری صاحب ہوں، چاہے عمران خان صاحب ہوں، چاہے نواز شریف صاحب ہوں، جب تک تم سچ بول رہے تھے، جب تک تم کرپشن نہیں کر رہے تھے، جب تک تم ہمارے لیے کچھ کر رہے تھے۔ اگر تم ہمارے لیے کچھ کر نہیں رہے ہو تو بھائی ہم تمہیں پوجیں گے نہیں۔ اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، ہم تمہاری اندھی تقلید نہیں کر سکتے، تم ہمیں بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ تم جب تک ایمانداری سے کام کرو گے تمہارا ساتھ دیں گے، لیکن جب تم جھوٹ بولو گے تو اسے جھوٹ کہیں گے۔ تسی ضرور غریب دا ساتھ دینا ہے، چپ رہا کرو، آرام نال اپنی امیریت دا مزہ لیا کرو۔ ہاں مگر ضمیر مطمئن ہے، اللہ پر یقین ہے، تو بات وہی کہیں گے بھائی جو سچ ہے، چاہے پیپلز پارٹی کو بری لگے، چاہے پی ٹی آئی کو بری لگے، چاہے نون لیگ کو بری لگے، چاہے کسی ادارے کو بری لگے، کیونکہ ہم صرف اور صرف پاکستان کے ساتھ ہیں۔ اوے گل سن لو، آؤ بھائی نے تواڈے تے ہور سختی لیاونی ہے۔ پٹرول نو میں نیڑے ویکھیا، مینوں باندر لگن ڈیا۔ اسے باندر نو ترس رہے ہو تسی؟ پٹرول پا لیندے، ٹینکی دا ٹکن صحیح بند نہیں کرتے، پھر کہندے مہنگا ہو گیا۔ مہنگائی تیرا منہ تے نہیں ویکھ سکتے، تیرے پیر ضرور ویکھ سکنے۔ مہنگائی لگدا اج تو 8 سال پہلے پٹھے تے کم کردی رہی۔ اے جڑا ایک کٹ والا غریب ہے جمیل بھٹ، اے مہنگائی مذکر ہے کہ مونس؟ بدتمیزی نہ کر، دو بڑے لوگ گل کر رہے ہون تے وچ چبڑا نہیں ماری دی ہوندی۔ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀ ਰੇੜੀ ਤੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਲੋ ਅੰਗੂਰ ਤੋਲੋ, ਉਹਨੇ ਕਿਲੋ ਅੰਗੂਰ ਤੋਲੇ ਨੇ ਤੇ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਬਲਾ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ? ਸਿਰਫ 2 ਦਾਣਿਆਂ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਯਕੀਨ ਕਰ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਫੂਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਾਰੇ। کتنی اذیت پسند ہو تم۔ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ہے۔ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੀ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ ਛੋਟਾ, ਉਹ ਫਲਾਂ ਦੀ ਰੇੜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘੇ, سنو اب سنو کیا بیتتی ہے لوگوں پر۔ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪਾ ਮੈਨੇ ਅੰਗੂਰ ਖਾਣੇ। ਮੈਂ ਜੇਬ 'ਚ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 20 ਰੁਪਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ 20 ਦੇ ਅੰਗੂਰ ਦੇ ਦੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਖਾਣੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਝਟਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਧਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ 20 ਦੇ ਅੰਗੂਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਅਚਾਨਕ ਅੰਗੂਰਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਪੌਂਡ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੈਂ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਪੌਂਡ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਧਾਗਾ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੰਗੂਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭੁੱਖ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। میں نے آپ سے کہا نا جمیل بھٹ صاحب، آج مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس پروگرام میں رہوں کہ ہنسوں۔ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹ ਸਟੂਡੀਓ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲਵਾ ਕੇ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਛਿੱਲ ਲਾਈਏ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹਨੇ 10 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੇ ਮੁਫਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਐ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਫਿਲਮ ਦਾ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਚੱਲਣ ਡਿਆ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ویری سیڈ۔ اور ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤਲਾਕ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ادی ਕਰ ਲਈ۔ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣਾ ਅਜੇ। یار یہ میں آپ کو بتاؤں یہ بہت بڑا سبجیکٹ ہے ہمارے ہاں، تو یہی ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ شادی نو 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 یہ جو غربت کی وجہ سے ایک چھت کے نیچے رہنے والے لوگوں کے مابین نفاق پیدا ہوتا ہے، ਓਏ جو ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ نفاق پیدا ہوا۔ اب یقین کریں کہ اس ملک میں اگر مالی حالات بہتر ہو جائیں تو 80% سے زیادہ میاں بیوی کی جو آپس کی لڑائیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، کیونکہ وسائل اتنے محدود ہوتے ہیں کہ بیوی بیچاری شوہر سے لڑتی رہتی ہے کہ گھر کے اخراجات کے لیے پیسے لاؤ، شوہر بیوی سے لڑتا ہے کہ کہاں سے لے کر آؤں۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ وہ زندگی جو لوگوں کو خوشی خوشی محبت سے گزارنی چاہیے وہ ایک دوسرے پر چیختے چنگھاڑتے ہوئے گزار دیتے۔ آپ یقین کریں کہ بظاہر یہ مہنگائی ہے، مگر یہ مہنگائی باپ کو اپنے بیٹے سے پیار نہیں کرنے دیتی، ٹھیک ہے، میاں کو بیوی سے پیار نہیں کرتی۔
बीवी को शौहर से प्यार नहीं करने देती, शौहर को अपनी बीवी से मोहब्बत के दो बोल नहीं बोलने देती, इसलिए कि महंगाई ने फुर्सत ही नहीं दी किसी और जानिब देखने की। नहीं किसान तो रोल गए, ज़राअत का बुरा हाल है आप सही। देखें ना जिस कीमत पर किसान से गंदुम ली है, और आप अंदाज़ा करें कि यार ये ज़रई मुल्क है, इस पूरे खित्ते को, रीजन को, ये इलाका जो था, ये जो हमारा इलाका है ख़ास तौर पे, इस पूरे रीजन को खुराक फराहम करता था। और आज भी चाइना की, सऊदीया की, पता नहीं किस किस की नज़रें हैं कि ये इलाका अपने लोगों को भी खुराक फराहम करेगा, यूएई को भी करेगा, चाइना को भी करेगा। इतना पोटेंशियल है उस मुल्क के। लोग वो आटा खा रहे हैं, यूटिलिटी स्टोर पे जो आटा अवेलेबल है, मैं खुद चुके चेक करके आ रहा हूँ, इसलिए इंतहाई जिम्मेदारी से बात कह रहा हूँ, जानवरों के खाने वाला नहीं है। यकीन करो वो आटा खा के मेरे दादा बकरे की बात करने लगा। और आप अंदाज़ा करें कि हुकूमत दावे कर रही है कि आटा, अब वो 55 रुपए वाला आटा, यूटिलिटी स्टोर वाला आटा कोई लेने को तैयार नहीं है। तो एक्चुअली जो आटा लोगों को दस्तयाब है वो 70, 75 या 80 रुपए किलो है। यार ज़रई मुल्क हो और 80 रुपए किलो आटा हो, जिस शख्स की 300 की, 400 की, 500 की दिहाड़ी है, वो 80 रुपए किलो आटा कैसे ले सकता है अगर उसके घर में 5 या 6 जी हैं? मुझे तो समझ नहीं आती। जिस मुल्क में 6 करोड़ से ज़्यादा लोग 150 रुपये भी ना कमा पाते हो एक दिन में, 150 रुपये नहीं कमा पाते 5-6 करोड़ लोग हमारे, और 8-10 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 15-20 हज़ार रुपये बमुश्किल कमा पाते हैं, ठीक है ना, वो 80 रुपये किलो आटा कैसे अफोर्ड करेंगे? हेलो, हाँ बेगम, ये तू क्या जी भाई? बेगम मैं कोशिश करेंदा पिया अगले महीने को मेरी तनख्वाह पूरे 500 वादवे से, हाँ पूरे 500 ना कर। लो जी मुबारक होवे। क्या हुआ? मेरी बीवी दौड़ गई। जब आएगा इमरान सबकी जान बनेगा नया पाकिस्तान। नाज़रीन स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। आप देख रहे हैं जबरदस्त। शाह जी ने ब्रेक ले ली। आज महंगाई और पेट्रोल नु थले ले आके रवांगे। नहीं छड़ना, आज नहीं छड़ना। ਓ ਮਰੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇੜਾ ਕਰ ਜੇ ਉਹ ਜਾਓ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਓਏ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਓਏ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਹਾਂਜੀ ਥੋੜਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਦੇ। ਨਹੀਂ क्यों टाइम जाया कर रहे हो? जाके ओवर टाइम लाओ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਸਾਉਣਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਥੱਲੇ ਹੋਵੋਗੀਆਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਬ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਕੀਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ जी भाई, शाह जी ने ब्रेक ले ली। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਣੇ, ਜਲੂਸ 'ਚ ਤੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ना जमीन ना, ये ना करें, ਕੀ ये मैं आपको बिल्कुल नहीं करने दूंगा। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਭੁੱਖ ਨੱਚ ਰਹੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੋ? ना ਕੀ? आप जो भूखा मर्जी जाओ। करो। चलो दोस्तों, कानून को अपने हाथ में मत लें, इससे ज्यादा बुरा होगा वरना आपके साथ। ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲਵੋ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੇ ਭਜੋ ਉਹ ਜਾਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਉਹ ਛੱਡ ਓਏ क्या कर रहे हैं ये? ਜਾਓ ਬੇੜਾ ਓਏ ਫੜ ਲੈ क्या कर रहे हैं यार? ये तो आवाम बिखर गए हैं। तले ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਇੱਧਰ ਕਰੋ। ਓਏ ਉਹ ਟੈਂਕੀ ਖੋਲ ਉਹ ਫਰੀ ਨਾ ਪਾਈਓ ਉਹ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਬੂਤਾ ਟੈਂਕੀ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਟੈਂਕੀ 'ਚ ਜਗਾੜ ਲਗਾਈ ਜਿਹਨੇ ਪਾਈਆਂ ਓਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਲ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਨਾ ਪਾਈਓ ਓਏ ਨਾ वेलकम बैक नाजरीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट का जो 8 साल के बच्चों से ज़्यादा 80 साल के नटखट और शरीर पसंद करते हैं। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। जी हाँ, बूझो तो जाने। अच्छा भाई, मैंने आपको बताया था ना कि वो मुझे पिछले दिनों एक बुज़ुर्ग मिले, तकरीबन 80 प्लस उनकी एज थी, बड़े खुश थे। उन्होंने कहा यार मैं अपने दोनों पोतों को दाएं बाएं लिटा लेता हूँ, उनके साथ फिर मैं बैठ के ये रिडल्स सॉल्व करता हूँ। ਉਹ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ। अगली बात यही बताना चाह रहा था। अब पिछले दिनों एक साहब मिले और उन्होंने कहा कि मैं अपनी बेगम के साथ रिडल्स देखता हूँ और सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀ ਉਹਦੀ। ये तो उनका मसला है, मुझे नहीं ਅੱਛਾ, पता। ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੀ ਕੀ ਹਲਕੀ ਆਂਚ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਹਲਕੀ ਖੰਗ 'ਚ।
देखो मैं तुम्हें तुमने पहेली पूछ लिया होगा, पूछ तो ली है, ये तो पूछ लिया बस, अब अगली पहेली की हिम्मत नहीं। एक तो मैं जिनकी बात कर रहा हूँ वो कुछ 40 के पेटे में है, वो 80 बरस के नहीं है। फिर तो पूरा सेगमेंट देखते होने। मेरी बेगम तो खुद एक पहेली होती है। ये आप कह सकते हैं भाई। तन पता है इतने बह के अपनी बेगम ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ वाकई हाँ जी, उन्होंने कहते मैं प्रोग्राम में तुम्हारी तारीफ करता हूँ। अच्छा, और जो हनी साहब बात कर रहे हैं ना, यही उन्होंने मुझे कहा। उन्होंने कहा यार कई मरतबा हमारा झगड़ा हो जाता है पहेलियां पूछते पूछते। अच्छा, बुजुर्गों की सुलह नहीं होती, वो चुप हो जाओ समझो सुलह हो गई। मतलब सिर्फ सरेंडर होता है। पहली पहेली की तरफ बढ़ते हैं। पहले इसकी कास्टिंग कर लें। हनी साहब यूरोप के एक बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही फेमस और बहुत ही शानदार पेंटर हैं, मुसव्विर हैं, बड़ा नाम है यूरोप में, और बिला मुबालगा यानी कि करोड़पति हैं यूरोज में। इतना पैसा है। एक महल नुमा घर में एक जजीरे पे हनी साहब रहते हैं। एक एक पेंटिंग जो है इनकी वो लाखों यूरोज में, लाखों पाउंड्स में जाती है। ਕਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੜਵਾਉਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ? जी वैसे पहेलियां सच भी हो जाती है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ਸਰ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਦਾਦਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਡਿਆ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਉਧਰ ਹੀ ਦੇਣੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਗੁਰਬਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆ। ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਣ ਡਈ ਹੈ, ਤਾਂਗੇ 'ਚ ਬਹਿ ਗਈ ਆ, ਉਤਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਐ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਓ, ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ, ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਾਓ ਦਿਓ ਪੈਸੇ ਜਾ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੇ ਤਸਨੀਮ ਨੂੰ ਪੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫੋਟੋਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਬਖਸ਼ੀ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? और हनी अपनी आखिरी जो पेंटिंग बना रहा था वो आप लोग देख सकते हैं, एक बिल्ली की पेंटिंग है, और ये एक्सपेक्टेड था कि कम से कम भी 1 करोड़ यूरोज में बिकेगी। शाह जी ये बिल्ली को चुगलखोर तो नहीं? बहरहाल हनी ने पेंटिंग मुकम्मल की और हनी सैर व तफरी के लिए, इंजॉय करने के लिए पेरिस चला गया ਉਸੇ ਬਿੱਲੀ ਤੇ और एक हफ्ता वहाँ गुजार कर हनी वापस आया। अच्छा, यहाँ एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बेपनाह रईस आदमी, एक महलनुमा घर में रहता है, बहुत ही फेमस पेंटर है, मगर कंजूस बहुत है, और जो इनके मुलाजमीन हैं वो इससे बहुत तंग रहते हैं, बदजुबान भी है। ये आर्टिस्टों के मसाइल होते हैं बाज़-औक़ात। अब पीछे को गल पे से रहे बस जुबान भी है, कंजूस भी है। ਯਾਨੀ ਬਾਹਰੋਂ ਹਨੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਤਹਾਰੰਜਮ ਹੈ। अच्छा जनाब, हनी जब वापस आया तो हनी ने देखा जो 1 करोड़ यूरोज में बिकनी थी ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਏ। नहीं, उस पर किसी ने ब्लैक पेंट फेंक दिया, यानी कि पेंटिंग और सारी मेहनत बर्बाद गई। जो रकम आनी थी वो भी लाजिम बात है कि अब मुमकिन नहीं। हनी तो गुस्से से पागल और दीवाना हो गया। इसने महल के सारे दरवाजे बंद करवा दिए और अपने 3 मुलाजमीन खास तौर पर जिस पर हनी को शक था उन्हें उसने लाइन हाजिर कर ली। एक है मस्ताना के महल के जितने भी काम चलते थे, इतना बड़ा महल था तो मेंटेनेंस का जितना भी काम था वो मस्ताने के ਸਿੱਧਾ ਕਿ ਉਹ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ। और महल की दीवारों और दरवाजों पर पेंट का अमल भी चल रहा था। ये सारी जिम्मेदारी मस्ताना की थी। ठीक। एक थी माहम जो कि हनी के महल में मेड हैं, और तीसरा मुलाजिम जिसे लाइन हाजिर किया हनी साहब ने वो थे गुलफाम साहब, और ये हनी के महल में गार्डनर हैं, यानी कि माली। हनी ने बुलाकर अपने तीनों मुलाजमों से पूछा कि मेरी कीमती पेंटिंग किसने तबाह की, किसने उस पर पेंट फेंका। ਮੈਂ ਬਿੱਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਂਦਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। मेरा करोड़ों यूरोस का तुमने नुकसान कर दिया है, मैं तो तुम्हें पुलिस के हवाले करूंगा। आप बताइए कि हनी को कैसे पता लगा कि इन तीनों में से किसने हनी से बदला लिया है और ये हरकत किसकी है? नहीं, मैंने ये हरकत नहीं की बिल्कुल भी। नहीं, मैं आप पे इल्जाम नहीं लगा रहा। मैं ऐसी नहीं हूँ। नहीं, मुझे पता है आप ऐसे नहीं। हम लोग इस केस को काट दिया। माहम ने यानी कि मेड ने हनी को ये सफाई पेश की कि मैं तो आपके स्टूडियो में कभी बगैर इजाज़त नहीं गई। Yes. आप जानते हैं मुझे 10 साल हो गए आपके पास काम करते हुए, लिहाजा मैंने ये हरकत नहीं की। ਇਹ ਹਰਕਤ ਸਰ ਮਸਤਾਨੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਿਆਹੀ ਫੜ ਕੇ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸ਼ਸ਼। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਵੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਲਾਇਕ ਹੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੇਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਲੈਕ ਪੇਂਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਬਿੱਲੀ ਵੇਸਕੋਟ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੱਬੂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 1-2 ਹਰਕਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।
اور گلفام نے یہ وضاحت پیش کی کہ مجھے بھی 20 سال ہو گئے ہیں آپ کے پاس کام کرتے ہوئے. یہ الگ بات ہے کہ آپ نے مہینوں مہینوں میری سیلری نہیں دی, ہاں جی میں بڑا تھوڑے ترلے بھی کیتے منتاں بھی کیتیاں تسی کیا بینک بند ہے. لیکن اس کے باوجود میں کبھی آپ کو چھوڑ کر نہیں گیا, اس لیے کہ میں تو آپ کے کام کا, آپ کی پینٹنگز کا عاشق ہوں. میں یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ سیاہی سٹ کے نا تو کوئی تصویر سستی لے لینا. تو بتائیے ہنی سے کس نے بدلہ لیا ہے؟ ہنی ایک بہت معروف پینٹر ہے, کروڑہا پتی آدمی ہے, بلکہ شاید اربہ پتی آدمی ہے, یورپ کا مشہور آدمی ہے, اور اس کی ایک پینٹنگ تباہ کرتی ہے. اس کو شک ہے اس کے 3 ملازموں پہ, جن میں سے ایک ہے ماہم, ایک ہے مستانہ اور ایک ہے گلفام. یہ حرکت کس نے کی ہے؟ ماہم نے یہ دیواراں تے لیکا مار دی میں ویکھی سی. شاہ جی یہ حرکت گلفام صاحب نے کی ہے. بہت اچھے, بلی میرے چھچڑے کھا جاندی سی. کیا جی میں جس نتیجے پہ پہنچا ہوں ان تینوں میں سے کوئی نہیں. اچھا پھر کون ہے؟ میری بلی آپ کے منہ کالا کرا ہے. اور ناظرین کے لیے ہمیشہ کی طرح خاص طور پہ جو ہمارے یوٹیوب کے ویورز ہیں کہ جو پہلا درست جواب دے گا اسے ملے گا گفٹ ہیمپر, جس میں ہوں گی کتابیں اور زہرا احمد اور سہیب گلزار کے سوٹس. جناب بتائیے یہ حرکت کس نے کی؟ یہ جواب تے ملتا رہے گا, میں بلی تولا کے رہے. اچھا جناب, یہ حرکت ہنی کی شاندار پینٹنگ کو تباہ کرنے والی حرکت ماہم رحمان نے, جو کہ ہنی کے محل میں میڈ ہیں, نہیں کی. میں نے پہلی شخصیت دی ایڈوانس تنخواہ لائی دی. اچھا جی, گلفام نے بھی یہ حرکت نہیں کی. یہ راشد نے کاندھ ٹپ کے نہیں کی تھی. نہیں, راشد تو آپ کے ملازموں میں نہیں تھا, مستانہ نے یہ حرکت کی ہے. اور جیسے ہی آپ نے بلا کر ان سے پوچھ پرتیت کی تھی, آپ کو فوراً پتہ لگ گیا تھا کہ یہ حرکت مستانہ نے کی ہے. اس لیے کہ آپ نے ان تینوں سے صرف ایک سوال پوچھا تھا کہ میری پینٹنگ کس نے تباہ کی ہے, اس پر پینٹ کس نے پھینک دیا ہے. آپ نے کلر نہیں بتایا تھا. جب لوگوں نے اپنی وضاحت پیش کی تو مستانے نے فوری طور پر وہ کلر بھی بتایا. اس نے کہا کہ یہاں تو بلیک پینٹ تھا ہی نہیں. مستانہ کو کیسے پتا چلا کہ تصویر پر بلیک پینٹ پھینکا گیا ہے؟ دشمن بھی ہے تو جاہل بھی ہے. پینٹنگ میری تو خراب کی تھی, کاموں کی دے نصیر الدین شاہ. اچھا میں بھی کہاں, میں جو باہر سا بلی میں مس کر کیوں مارنا. یار ناصر میں تینوں معاف کر دیا, تو سر میں صحیح دس دے تو کیتا کی ہے, کیونکہ کالا رنگ تے میں لاندا نہیں, آف وائٹ کلر سی, تو تصویر دے تے دھوکا تے نہیں. ناظرین stay with us, we'll be right back. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین, زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. وقت ہوا ہے نیوز اینڈ وائرل ویڈیوز کے کولاج کا. جی مہم. شاہ جی خبر آئی ہے بھارت سے 25 بار گھر سے بھاگنے والی انوکھی بیوی انوکھا شوہر. یہ لڑکی میرا خیال کوئی ایتھلیٹ ہے جو 25 بار اسے پکڑ کے لایا ہے واپس, وہ بھی ایتھلیٹ ہی ہوگا. اچھا لڑکی میرا خیال 5 باری دوڑی ہے, شوہر 26 باری پھڑ کے لیا. ایک باری وہ ویسے ہی دوڑ گیا تو کہ شاید ہوں بھی دوڑ گیا. کہ محافظ نامی ایک شخص ہے یہ, جن کی بیگم 25 مرتبہ بھاگی ہیں. انہوں اپنا نام چینج کر کے براڈ مائنڈ ڈاکٹر نے چینج. اچھا دیکھیں, میں اسی لیے نا اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کر رہا, کیونکہ اس کے اوپر ہر قسم کا انسان, کسی کو اس میں کوئی کردار براڈ مائنڈڈ نظر آئے گا, کسی کو اس واقعے میں محبت کی اعلیٰ مثال نظر آئے گی محافظ کی طرف سے. میں بغیر کسی تبصرے کے آپ کے ساتھ شیئر کروں. آسام کا یہ رہنے والا ہے یہ جوڑا, اور محافظ گاڑی چلاتا ہے. جنی یاری محافظ دی بیوی دوڑی ہے تو گڈی سٹارٹ ہی رکھتا ہوگا. 2011 میں اس کی شادی ہوئی تھی اس عورت سے, محافظ کی. 3 ان کے بچے بھی ہیں. بچے بھی دوڑتے ہوئے. بڑی بیٹی 6 سال کی ہے اور سب سے چھوٹا بیٹا بیچارے کا 3 مہینے کا ہے. یہ خاتون دوڑ دی نا, انہیں تو 50-60 بچے ہونے. اچھا میڈیا کا تو آپ لوگوں کو پتا ہے, انہوں نے محافظ صاحب کو جا لیا تو اس نے کہا کہ بھئی میں اس سے بڑی محبت کرتا ہوں اور آج بھی میں سچی محبت کرتا ہوں. کیونکہ جس وقت یہ گفتگو ہو رہی تھی محافظ صاحب سے, اس وقت بھی بیگم بھاگی ہوئی تھی. لگا میں آج بھی چاہتا ہوں کہ وہ واپس آ جائے, اور وہ جاتی ہے اور 2-3 مہینے 4 مہینے کے بعد سسرال واپس آ جاتی ہے اور یہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے, اور پورا محلہ پورا گاؤں اس بات سے آشنا ہے. یہ تو ہوں بندہ ایڈا یوز ٹو ہو گیا ہوئے کہ کتے یاراں دوستاں نال چاہ پی رہے ہوئے نا, انہوں نے کہنا ہوتا ہے تاریخ کی ہے, کہتے آج 12 گئی. اچھا تو 4 بجے تیری بھابی نے دوڑنے.
अच्छा भाई, यही जोड़ा हमारे साथ मौजूद है, जरा इनसे बात करते हैं। आपका नाम? मुहाफिज। यार ये तुम्हारा नाम किसने रखा था? मैं बस हर चीज दी जड़ी केयर बहुत ज्यादा अच्छे तरीके ना करता। तुम क्या केयर करते हो? बीवी तुम्हारी 25 बार भाग चुकी है। वो दौड़ के जहां भी गई लौटी तो मेरे पास आ। ਇਹਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ਾਕਿਰ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਮਰਵਾਇਆ। 10 साल में ये 25 बार भागी है। हाँ जी, हजे जिंदगी बहुत पई है, नहीं केड़ा हटना वा। इस किस्म की हरकत तो वो वेस्ट में भी बर्दाश्त नहीं होती। तुम इस खित्ते में रहते हुए कैसे कर लेते हो? घर बसाण वास्ते चुप रहना पैंदा। यार ऐसे घर का क्या करना है? ਜਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ हाँ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਪਲਣ ਡਿਆ। आप हर 2-4 महीने बाद घर छोड़कर क्यों चली जाती हैं? ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਲੱਗਦਾ 26ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੌੜ। अच्छा बीवी ये चले, वो तो उसके पास तो एक जवाब है ना कि वो आपसे मोहब्बत करता है, इसलिए हर 3-4 महीने बाद आपको एक्सेप्ट कर लेता आ है, किन्नी देर बाद किसी ने चंगियां गल्लां कीतियां है ना? मगर आपको खुद हया, शर्म और एहसास नहीं होता कि शौहर अगर आपसे मोहब्बत करता है, उसकी मोहब्बत का ऐसे कोई नाजायज़ फ़ायदा उठाता है? ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰੋਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਲਈ। ਇਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਪੈਣੀ ਨੂੰ। ਅੰਮੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸ, ਇਹ ਹੋਰ ਲੇਟ ਆਊ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੌੜੀ ਸਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਗਿੱਟੇ ਸੇਕੇ ये ਲੱਗਦੀ। आपके पूरे ख़ानदान में मसला है? ਇਹ ਖਾਲਾ ਜੀ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ 'ਚ 25 ਵਾਰੀ ਦਾ ਦੌੜ ਗਏ ਸਨ। क्या मतलब? ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੌੜੇ ਨੇ ਤੇ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ। अच्छा यार, बिल्कुल ऐसा वाक़या तो नहीं है, मगर वो भी एक मुनफरिद नौइयत का वाक़या है। वो भी भारत में ही पेश आया, बिहार में, और अभी कुछ अरसे पुराना वाक़या है। वो आप लोगों ने फ़िल्म देखी होगी ना, वो इसकी संजय लीला बंसाली की जो पहली पॉपुलर बड़ी फिल्म थी, हम दिल दे चुके सनम, तकरीबन वही वाक़या है। वाह, जी जी बिल्कुल सेम। हाँ, अलबत्ता बंसाली ने तो ये दिखाया ना कि वो फाइनली अपने शौहर के पास रहती है, ऐश्वर्या गालिबन को किरदार किया था उन्होंने। मगर इस ओरिजिनल वाक़े में इन्होंने कोई परवाह नहीं की। उत्तम मंडल इन साहब का नाम है, बिहार के रहने वाले हैं। सपना कुमारी से इनकी शादी हुई 2014 में, अब से तकरीबन 7 बरस। 2 बच्चे भी हो गए और रिपोर्ट ये हुआ कि बड़े हंसी खुशी ये रह रहे थे। 8 साल हुआ है शादी करने से। क्या बच्चा है? बच्चा 2 है। मैं तारुफ करा देता हूँ, ये हैं उत्तम मंडल साहब, मैं जी। और ये हैं सपना कुमारी। अच्छा, बीमारी? सपना कुमारी। और ये जो उत्तम के साथ बैठा है, भाई हमारा नाम सिंघम है। ये है उत्तम का रिश्तेदार। अच्छा जी। और सपना कुमारी को शादी के 6-7 साल के बाद उत्तम के रिश्तेदार से मोहब्बत हो गई। अच्छा, यहाँ तक तो दुनिया भर में इस किस्म के वाक़यात होते हैं। 2 बच्चे भी हो गए थे। मगर अब जो अगली बात है ना, वो है ज़रा गैर मामूली। अच्छा जी। कि उत्तम ने सपना को समझाने की कोशिश की, बहुत मनाने की कोशिश की, और जब सपना नहीं मानी तो उत्तम ने क्या किया? करना की सी जी, मैं क्या जी, इस तो पहले दौड़े मैं ना दोवां दा विआह करा दिता जी। वैसे उत्तम ने ठीक कीता है, क्योंकि सपना था ना खिलरे पपीते। और बाकायदा ये अपनी साबका बीवी की शादी में शरीक हुआ और उसने कहा कि ये जोड़ा आसमानों पर बना है। ये जो जिहा जोड़ा है कि कारखाने ही बने। इश्क करते हैं भाई इससे। सिंघम तन शर्म ना आई इस बात की शर्म ना भाई। ये तेरी मोहब्बत का सपना, ये तो किसी सपने ही चाहिए बंदा सिरी सुटन चला जाए। तो उत्तम, जब आपके इल्म में आया कि आपकी बीवी का किसी और से मुआशका हो गया है, तो आप फौरी तौर पे मान गए या पहले कोई लड़ाई झगड़ा हुआ? नहीं जी, बड़ा इन्हें मैं मारिया कुटिया भी जी। फिर हम आए, हमने कहा सिंघम आज जो माजी सटक ली। यार अजित का तेरी सटक ली है, मैं करा तो दिता और की करा। 2 बच्चे हो गए फिर भी कहती सच्चा प्यार नहीं मिलता, नहीं मिलिया सच्चा। ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਮੁੜ ਕੇ ਘਰ ਆਉਂਦੀ ਆ। ओ बड़ा सच्चा प्यार। यार ये जो हर 4-6 महीने बाद वापस आ जाती है, ये तो अलग मामला है। ये अच्छी है। नहीं, इस पे वापस आ जाती ना शादी। बहुत बुरी बात है। ये सपना नालों ज्यादा अच्छी लग रही है। मगर ये जो उत्तम वाला मामला है ना, ये मामले को ना ज़रा संजीदगी से भी देखने की ज़रूरत है। बाज़ औक़ात रिश्ते में लोग रह रहे होते हैं और दिल भर जाते हैं, और बेवफाई नहीं करनी चाहिए। बेवफाई करना, धोखा देना, छुपकर किसी के एतबार में नकब लगाना, वो एक गलत बात है। लेकिन अगर दिल फिर गया है और किसी और पर दिल आ गया है, सपना का दिल भी फिर गया और ऐसी तौण भी फिर गया। आपने बताया नहीं, अगर दिल फिर गया तो फिर? ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਬੈਗ 'ਚ ਪਾ ਦੇਵਾਂ। मैं आपको इस मामले में अपनी राय दे देता हूँ।
میری تو رائے وہ ہے, وہ جو بھگت کبیر کا دوہا ہے نا کہ محبت تو ایسے ہونی چاہیے جیسے ہنس کو تالاب سے ہوتی ہے. جب آپ رشتے میں بندھ گئے, بہت سوچیں سمجھیں, یعنی کہ فیصلے اگر دل کے تابع, جو جس نے جیسے فیصلہ کرنا ہے, ذہن سے کرنا ہے, دل سے کرنا ہے, جو جیسے کرنا چاہتا ہے کر لے, مگر پھر جیسے ہنس اور تالاب کا رشتہ ہوتا ہے. جدہ میرا تے دعویٰ. بھائی تیرے تالاب کا ہر 6 مہینے کے بعد پانی بدل جاتا ہے. ہنس اور تالاب کا رشتہ یہ ہوتا ہے کہ ہنس نا جب تک تالاب میں پانی ہوتا ہے نا تو وہیں سے وہ مچھلیاں چن چن کر کھاتا ہے. جب تالاب میں پانی ختم ہو جاتا ہے تو مچھلیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں. ہنس سر پٹک پٹک کر مر جاتا ہے, پتھر چن چن کر کھاتا رہتا ہے, مگر تالاب نہیں چھوڑتا اپنا. مجھے اب ایگزیکٹ یاد نہیں ہے کہ بھگت کبیر کی کنسٹرکشن کیا تھی, مگر کچھ ایسے تھا کہ ہنس کہیں نہ جائے چن چن پتھر کھائے. واہ واہ. وہ مر جاتا ہے مگر اپنی کمٹمنٹ نہیں چھوڑتا, اپنا تالاب نہیں چھوڑتا. وعدے دا پکا. یہ تو ہو گئی میری رائے, میں زندگی کو کیسے دیکھتا ہوں. مگر کسی بھی رشتے میں میں سمجھتا ہوں کہ اگر مرد اور عورت ایک رشتے میں رہ رہے ہیں تو دھوکہ نہیں دینا چاہیے. بالکل بھی نہیں. چھپ کر ملنا کسی اور کے ساتھ, چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو, میں اس کو بہت ہی گھٹیا اور تھرڈ کلاس بات سمجھتا ہوں. ہاں, آپ کا اگر دل بھر گیا ہے کوشش یہی کریں آخری وقت تک کہ رشتہ نبھائیں, لیکن اگر دل بھر گیا ہے, لگتا ہے کہ بھائی نہیں ایک دوسرے کے ساتھ رہا جا سکتا, آخری وقت تک کوشش کروں گا, تو ڈگنیٹی کے ساتھ, وقار کے ساتھ شیئر کر لیں, بتا دیں, اور اس کے بعد الگ ہو جائیں کہ بھائی ٹھیک ہے اب میں نہیں رہ سکتا یا میں نہیں رہ سکتی, جو بھی اس کی وجوہات ہیں. مگر رشتے میں رہتے ہوئے 2 نمبری نہیں کرنی چاہیے. اور یہ جو میں نے رائے دی نا کہ اگر میاں اور بیوی مرد اور عورت میں سے کوئی بھی نہ رہنا چاہے تو ایمیکیبلی الگ ہو جائے, یہ عین اسلامک فلسفی بھی ہے. یعنی کہ اسلام طلاق کو ناپسند کرتا ہے, یعنی کہ ناپسندیدہ چیزوں میں سے ایک ہے, مگر حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز جو ہے اسلام میں وہ طلاق ہی ہے, مگر اجازت دی گئی. دھوکہ, 2 نمبری, یہ ایکسٹرا میرٹل افیئرز, اس کی کوئی گنجائش جو ہے وہ نہیں ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہونا بھی نہیں چاہیے. اگر آپ کو اپنا رستہ الگ کرنا ہے تو دھوکہ نہ دیں, بتا دیں کسی کو کہ بھئی اب 26 بندیاں دے وچ ایک ادھا بھی بندہ اداں دا ہوندا تے تو آ کے واپس ٹیک جانا سی. اچھا, ہمارا جو کلچر ہے نا اس حوالے سے ایک اور غیر معمولی یعنی کہ موڑ اس واقعے کا یہ بھی ہے کہ جب سپنا کی اور سنگم کی شادی ہوئی تو اتم صاحب وہاں موجود تھے. اپنے ہتھوں ٹر رہی ہے جی. اتم بڑا سیاਣਾ ہے, انہیں سپنا تو میں اس کو کیتا کہ ہوں یہ میں کی کھڈنا. ہوں سپنا چ محبت انہیں انج کھڈنی جی بیمار پکڑے چ میں نہیں کھڈنی. یہ سپنا تو بیاہ نہ کرتا تو انہیں اگلے مہینے مچھا رکھ لینی. سپنا ماشاء اللہ جنی بزرگ ہے نا تون لا کے سوندی ہوں. ناظرین دیکھیے اس عجیب و غریب واقعے پہ, دونوں واقعات پہ مجھے پروین کا شعر کہیں سے یاد آ گیا. وہ مجھ کو چھوڑ کے جس آدمی کے پاس گیا, وہ مجھ کو چھوڑ کے جس آدمی کے پاس گیا, برابری کبھی ہوتا تو سب آ جاتا. اجازت دیجیے, اللہ.